Slide na. Oh, what? No, I'm not gonna carry you. Go slide down. Sit down. Ano pinaglalaban mo? Bye. Anong bye? Umupo ka. Upo. Ha? Wala naman siya. Ay ko, mahuhulog ka dyan. Umupo ka na kasi. Ayan na, ayan na. Oh, upo na, upo. Sit down. Ha? Sit down. Sit down and slide na. Do you need help? Ha? Oh, ba't bababa ka? Changi. Takot? Oh. Saan punta? Oh. Slide ka na dito. Halika na. Slide ka na. Ayaw? I'm not that. Wala. No. He went inside. Inside. The neighbor. Papa. Opo. Daddy. Si daddy umakyat na. Inside the house na. Me. Ha? Right. Ano? Me. Oh. You wanna play there? Papa. You wanna play there? Yeah? Oh, slide ka muna. Slide ka. Here ka muna. Slide ka na dito. Hindi na magpa-play tayo doon. Dali. Oh, slide ka na. You need help? Hi. Changi. Ano? Ano sinasabi mo? Slide nga. Hello. Pasok ka dyan? Ha? Ano sasuki? O sige na, bye-bye na. Bye-bye. Okay. Okay. Slide. O, dito ka na mag-slide sa maliit, ha? Get down. Slide na. Slide na. Changi, slide na. Hindi ko naintindihan eh. Hindi ka na. O, slide na. Come na. Ano? Oli ka na. Ready? Steady? Go! Oh. Why are you standing up? Oh. Slide na. Sit down. Sit. Bakit? Ah, parang ano, Raven? Uh-oh. Ang baba eh. Changi. Upstairs na. Bye-bye.